अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ा था रे इड़े ज़े ज़े। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीन शीन स्वाद ज्वाद तोय जोय। सबसे पहले देखते हैं सीन। सीन की आवाज़ स, सीन की आवाज़ स। स सेब, स सांप, स सोना, स सूरज। सब में कौन सी आवाज आ रही है? पहले स। सीन की आवाज स। किस तरह से लिखेंगे सीन? सबसे पहले एक छोटी कटोरी, फिर और एक छोटी कटोरी और उसको एक बड़ी कटोरी जोड़ना है। इस तरह से पहले छोटी कटोरी, एक और छोटी कटोरी और एक बड़ी कटोरी। इस तरह से छोटी, दूसरी छोटी और फिर एक बड़ी कटोरी। तो बन जाएगा सीन। सीन से सेब। अब अगर सीन को 3 नुक्ते लगा देते हैं हम, तो वो बन जाएगा शीन। क्या बन जाएगा बच्चों? शीन। 3 नुक्ते लगा देने पर शीन बन जाएगा। शीन की आवाज श, शीन की आवाज श। श शेर, श शलजम, श शीशा, श शुतुरमुर्ग। शीन की आवाज श। सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगा देने पे क्या बन जाएगा? शीन। इस तरह से एक कटोरी छोटी, दूसरी छोटी कटोरी और उसको एक बड़ी कटोरी और 3 नुक्ते, तो क्या बन जाएगा? शीन। शीन शीन। शीन से शेर। स्वाद। स्वाद। स्वाद किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से और फिर उसको एक कटोरी बड़ी वाली, तो स्वाद बन जाएगा। स्वाद की आवाज स सोफा, स्व संदूक, स्व साबुन, स्व सुराही। स्वाद। स्वाद। इस स्वाद को इस तरह से, यहाँ से इस तरह से लेकर जाएंगे गोल बना के, फिर इस तरह से इसको एक बड़ी कटोरी जोड़ेंगे हम। इस तरह से बैजवी शक्ल, अंडे की जैसी शक्ल बनाएंगे और उसको इस तरह से बड़ी कटोरी जोड़ देंगे, तो बन जाएगा स्वाद। स्वाद। स्वाद से सोफा। इस स्वाद को अगर एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्वाद। ज्वाद। स्वाद को एक नुक्ता लगा देंगे तो ज्वाद। ज्वाद। ज़ाद की आवाज ज़ईफ, ज़ईफ। अब तोय। तोय। तोय की आवाज तोता, तबला, तैयारा, तालिबे इल्म। आप सब क्या है? आप सब तालिबे इल्म है। तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले इस तरह से खड़ी लकीर, फिर आड़ी लकीर और इस तरह से इसको गोल कर देंगे। खड़ी लकीर, फिर तिरछी लकीर और इस तरह से गोल। खड़ी लकीर, तिरछी लकीर और इस तरह से गोल, तो बन जाएगा तोय। तोय से तोता। जोय। तोय को अगर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जोय। जोय की आवाज ज़रूब, जुल्म, जोहर। इस तरह से खड़ी लकीर, फिर तिरछी लकीर, इस तरह से गोल और एक नुक्ता। खड़ी लकीर, तिरछी लकीर, गोल और नुक्ता। जोय से ज़रूब। जोय की आवाज ज़।
آج ہم نے کیا سیکھا؟ سین، شین، صاد، ضاد، طوئیں اور زوئیں، ہے نا؟ سین کی آواز س، سین س سنترا، س سروتا۔ شین کی آواز ش، ش شہنائی، ش شلجم۔ سواد، سواد سے صابن، سواد سے صندوق، ضاد سے ضعیف، طوئیں سے تشتری طبلہ، زوئیں سے ظروف۔ یہ جو کالم ہے، یہ خالی جو باکسز ہیں، اس میں آپ کو لکھنا ہے۔ یہ سین والی لائن میں سین، سواد والی لائن میں سواد اور ضاد والی لائن میں طوئیں والی لائن میں طوئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے دوسرے صفحے پر دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں پر ہاتھ پھیرو، آپ کو یہاں پر سواد پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور لکھنا ہے۔ یہ سارے نقطوں کو ملا کر آپ کو سواد بنانا ہے۔ کہاں سے شروعات کریں گے آپ؟ اس طرف سے، ہے نا؟ اس طرح سے سب پہلے گول بنائیں گے اور پھر اس کو ایک بڑا کٹورا جوڑ دیں گے۔ سین، دیکھو اور پڑھو، کیا ہے یہ؟ سین، سین الف سا، سین یہ سی، سین بڑھئے سے، سین واو سو۔ سواد، سواد الف سا، سواد یہ سی، سواد بڑھئے سے، سواد واو سو۔ طوئیں، طوئیں الف تا، طوئیں یہ تی، طوئیں بڑھئے تے، طوئیں واو تو۔ اب کیا دیا ہوا ہے یہاں پر؟ دائرے کے حروفوں سے بننے والے لفظوں میں ان حروفوں کو پہچان کر نشان لگاؤ۔ یہ جو دائرے میں آپ کو حروف دیے ہوئے ہیں، ان کو پہچاننا ہے یہ لکھے ہوئے میں، اور کیا کرنا ہے؟ اس کو سرکل کرنا ہے پہچان کر۔ جیسے کہ یہ کیا ہے؟ سین، یہ سین الف گاف ساگ، تو اس میں سین کہاں پر ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو تلاش کر کے اس کو دائرے میں لینا ہے۔ اور پھر جہاں پر سواریاں نشان ہیں، یہ باکس میں 2 باکس خالی چھوڑے ہوئے آپ کے لیے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان حروفوں سے یعنی کہ سین سے 2 نئے لفظ تلاش کرنا ہے کہ سین سے اور کون کون سے الفاظ آتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ساگ دیا ہوا ہے، سورج دیا ہوا ہے، سیب دیا ہوا ہے۔ سین سے اور کیا کیا آتا ہے؟ سین سے سولا آتا ہے، سین سے سروتا آتا ہے، سین سے سنترا آتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح سے یہ شین ہے، شین میں یہاں پر شین کو اس طرح سے سرکل کرنا ہے اور 2 لفظ نئے بنانا ہے۔ سواد کو سرکل کرنا ہے یہاں پر اور یہ 2 باکس کو نئے الفاظ سے بھرنا ہے۔ تو شین سے کیا کیا آئے گا؟ شلجم آ سکتا ہے اور شہنائی آ سکتا ہے، شیر آ سکتا ہے، شام آ سکتا ہے۔ اسی طرح سواد سے صندوق آ سکتا ہے نا؟ تو آپ کو ڈھونڈنا ہے اور آپ کو ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ یہاں پر ضاد ہے، یہاں پر ضاد سے لکھنا ہے۔ ضاد سے کیا آئے گا؟ ضعیف آئے گا، ہے نا؟ اور یہاں پر طوئیں ہے، طوئیں کو اس طرح سے سرکل کرنا ہے طوئیں کو، اور پھر اس میں نئے 2 لفظ الفاظ لکھنا ہے یہاں پر بنا کر۔ اس طرح سے زوئیں، ظلم لکھا ہوا ہے، ظفر لکھا ہوا ہے، ظاہر لکھا ہوا ہے، تو ہم ظالم لکھ سکتے ہیں، ہم ظروف لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو لکھ کر یہ سینڈ کرنا ہے اور اس پر ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔